खा ले ले वाओ नाइस है वो सब मत तो क्या भाई बल्ली जाने रे फ्राई ने साइड राखी पड़ा पड़ा क्या এবারে সোয়াবিন লোক চলে না আলু মাখা মাখা সামনে কি শালা ম্যান সামনে মুই খাবো কি কলিতে মুই জানি ये सुनने को बुझाने ये सामने ओ यार मियां ना दियोंगा सोयाबीन मिट तो बियान गयो কি জানি জানে শালাটা জানে यार सुन को বস নেই কোনে সম্বন্ধ করনি মননের মোটর পোল মার अबे मोन ना से मानना मुझे पड़ा চার দেড় গুলি করে এই ঘাড়ি করে ভাত খেতেন যে থালা দেখলে নি দুই থালা করে अरे मीट हो মানে লোক দিগে সোয়াবিন না ভাত মাখা क्या पागो मीट इसे खियावा ना नु तेरो खियाए रे